बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो सिर्फ खबरों तक महदूद नहीं बल्कि हैरत अंगेज और मुनफरिद हकायक से भरा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तान के बारे में 10 ऐसे दिलचस्प और हैरानकुन हकायक जो शायद आपको पहले कभी मालूम ना हो। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिरी फैक्ट वाकई माइंड ब्लोइंग है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुनीब मुश्ताक मलिक और आप देख रहे हैं इन्फो प्लस प्लस टीवी। फैक्ट नंबर 1, दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का नहरी निज़ाम दुनिया का सबसे बड़ा और मुसलसल इरिगेशन सिस्टम माना जाता है। ये पूरा निज़ाम दरिया सिंध और इसकी शाखों पर मुश्तमिल है जो तकरीबन 16 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन को सैराब करता है। इसका बुनियादी हिस्सा जो है वो सूबा पंजाब में और कुछ सूबा सिंध में भी वाक़ है। अगर ये निज़ाम ना हो तो पाकिस्तान की ज़राअत तकरीबन ख़त्म हो जाए। फैक्ट नंबर 2, दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी गॉडविन ऑस्टन, जिसको K2 भी कहा जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी K2 पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। इसे सैवेज माउंटेन भी कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया की खतरनाक तरीन चोटियों में शुमार होती है। कोहपेमाओं का मानना है कि K2 को सर करना माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा मुश्किल है। इसकी सबसे बड़ी वजह इसका एक इंतहाई खतरनाक हिस्सा है जिसे बॉटल नेक कहा जाता है। ये चोटी के बिल्कुल करीब तकरीबन 8200 मीटर की बुलंदी पर एक ऐसा तंग और सीधा रास्ता है जहां ऊपर बर्फ के दो कामत तोदे हर वक्त लटके रहते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी गलती या बर्फ का गिरना सीधा मौत के मुंह में ले जाता है। इसलिए K2 का सबसे खतरनाक और डरावना जोन भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया की सबसे बड़ी फ्री एम्बुलेंस नेटवर्क पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की ईदी फाउंडेशन एक ऐसी अजीम फलाई तंजीम है जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्री एम्बुलेंस नेटवर्क चलाती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल ये सर्विस 24 घंटे काम करती है और हर साल लाखों लोगों की जान बचाती है। ये पाकिस्तान के इंसान दोस्त चेहरे की एक बेहतरीन मिसाल है। फैक्ट नंबर 4, दुनिया के 70% फुटबॉल पाकिस्तान में बनते हैं। पाकिस्तान का शहर सियालकोट दुनिया भर में खेलों के सामान के लिए मशहूर है। दुनिया का तकरीबन 70% हाथ से सिले हुए फुटबॉल इसी शहर में बनते हैं। यहाँ तक कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जो ऑफिशियल फुटबॉल है एडिडास ट्रायोंडा, वो भी सियालकोट की ही एक कंपनी फॉरवर्ड स्पोर्ट्स ने तैयार किया है। फैक्ट नंबर 5, मोहनजोदड़ो 4500 साल पुरानी तहजीब। सिंध में वाक़या मोहनजोदड़ो यानी मुर्दों का टीला दुनिया की कदीम तरीन शहरी तहजीबों में से एक है। इसको इंडस सिविलाइजेशन भी कहा जाता था। यह तकरीबन 2500 कबल मसीह पुरानी है। हैरत की बात है कि इस दौर में भी यहाँ के लोगों के पास बाकायदा पक्की सड़कें थीं, बेहतरीन नक्काशी आब का निज़ाम था और मुकम्मल प्लान्ड शहर हुआ करते थे। फैक्ट नंबर 6, कराक्रम हाईवे दुनिया का 8वां अजूबा। कराक्रम हाईवे दुनिया की बुलंद तरीन सड़कों में से एक है जो पाकिस्तान को चीन से मिलाती है। अपनी बेपनाह खूबसूरती और इंतहाई मुश्किल पहाड़ी कटाई की वजह से इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस अजीम शाहराह की कुल लंबाई 1300 किलोमीटर है। इसका 887 किलोमीटर हिस्सा हसन अब्दाल से शुरू होकर पाकिस्तान में बल खाता हुआ गुजरता है, जबकि बाकी 413 किलोमीटर चीन में वाक़ है जो कि काशगर में जाके ख़त्म हो जाता है। यह सड़क 4693 मीटर की बुलंदी पर खुंजराब पास से गुजरती है और इस रास्ते में एक जंगलोट नाम का मकाम आता है जहां दुनिया के 3 अजीम पहाड़ी सिलसिले आपस में मिलते हैं, कराक्रम, हिमालय और हिंदू कुश। फैक्ट नंबर 7,
گوادر پورٹ مستقبل کا تجارتی مرکز۔ صوبہ بلوچستان میں واقع گوادر پورٹ دنیا کی سب سے بڑے اور گہرے گرم پانی کے تجارتی مراکز یعنی ڈیپ سی پورٹس میں شمار ہوتا ہے۔ یہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ یعنی سی پیک کا سب سے اہم حصہ ہے، جو آنے والے وقتوں میں پوری دنیا کی تجارت کا رخ بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ گوادر صوبہ بلوچستان میں واقع ہے۔ فیکٹ نمبر 8، دنیا کا سب سے بلند اے ٹی ایم۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی برفانی پہاڑ کی چوٹی پر اے ٹی ایم دیکھا ہے؟ پاکستان میں پاک چین بارڈر پر خنجراب پاس کے مقام پر دنیا کا سب سے اونچا اے ٹی ایم واقع ہے، جو 4693 میٹر کی بلندی پر ہے۔ نیشنل بینک آف پاکستان کا یہ اے ٹی ایم منفی درجہ حرارت اور شدید برفباری میں بھی 24 گھنٹے کام کرتا ہے۔ فیکٹ نمبر 9، کھیوڑا قدیم نمک کی کان۔ جہلم کے قریب واقع کھیوڑا سالٹ مائن دنیا کی دوسری اور پاکستان کی سب سے پرانی نمک کی کان ہے، جو تقریباً 2000 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کان کیسے دریافت ہوئی؟ 326 قبل مسیح میں جب سکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دی گریٹ کی فوج نے یہاں پڑاؤ ڈالا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھوڑے یہاں کے پتھروں کو چاٹ رہے تھے۔ جب ان کی فوج نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ عام پتھر نہیں بلکہ نمک کی چٹانیں ہیں، اور یوں دنیا کی اس عظیم کان کی دریافت ہوئی ہے۔ یہاں سے نکلنے والا گلابی ہمالیین نمک، جس کو ہمالیین پنک سالٹ بھی کہا جاتا ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے۔ کان کے اندر بھی ایک عجائب کی دنیا ہے۔ اس میں نمک کی بنی ہوئی ایک خوبصورت مسجد بھی موجود ہے، مینار پاکستان بھی ہے اور کئی اور مونومنٹس بھی واقع ہیں۔ فیکٹ نمبر 10، اب باری ہے ہمارے آخری مائنڈ بلوئنگ فیکٹ کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا پرسنل کمپیوٹر وائرس، جس کا نام برین تھا، 1986 میں پاکستان کے شہر لاہور میں بنایا گیا تھا۔ اسے 2 پاکستانی بھائیوں باسط فاروق علوی اور امجد فاروق علوی نے بنایا تھا۔ حیرت انگیز طور پر یہ وائرس کسی نقصان کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ انہوں نے اپنے سافٹ ویئر کی پائریسی یعنی غیر قانونی کاپیز کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن یہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ تو دوستو، پاکستان کے بارے میں ان 10 حقائق میں سے کون سا فیکٹ آپ کو سب سے زیادہ حیران کن لگا؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور انفو پلس پلس کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور انفارمیٹو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔